Poštovan dan, dragi gledaoci, dobrodošli u još jednu moto recenziju na kanalu Motodnevnik. Moje ime je Ramiz i danas vam predstavljam Kawasaki Versys 1000 Grand Tour SE varijanta. Iskoristit ću priliku pre svega da se zahvalim kompaniji Trio Motors na ustupanju ovog motocikla sa kojim se družim već od ponedeljka i sa vama ću da podelim neke, da kažem, od osnovnih podataka kao što su visina sedišta, koliko snage ima ovaj motor, kako se vozi po gradu, kako se vozi na autoput, kakav je osjećaj, šta je ono bitno što treba da znate, a za sve detalje vezano za kupovinu ovog motorcikla posetite kompaniju Trio Motors koja se nalazi u Radničkoj ulici ovdje u Beogradu. Mislim da imaju predstavništvo i u Novom Sadu, tako da oni su glavni zastupnik za Kawasaki motorcikle i još jednom hvala im na ustupanju ovog motorcikla. Danas znači imamo na testu Kawasaki u, da kažem, u ovoj premium varijanti Grand Tour. Šta znači Grand Tour? Ona dolazi sa zadnjim koferom, bočnim koferima koje sam skinuo da bi mogao lakše se provlačim po gradu, ali super što ima ovdje lako kačenje, dolazi sa Akrapovićim izduvom, sa elektronskim vešanjem. I još neke stvari su oni tu dodali kao što su maglenke, protektori i još neke druge stvari, tako da to je zanimljivo. Pokrićemo sad detaljno sve neke stvari, ali prije toga ajde da vidite čisto kako ja izgledam sa 1,81 m i sa 115 kg na ovom motoru, tako da sad ću da sedem to da vam demonstriram. Visina sedišta je 840 mm, tako da vidite kako izgledam ja na njemu, kakav je taj reprezentativni primjer. Motor izgleda masivno uživo, ali u vožnji, verujte mi, ne osjeća se tako sedište. Proći ćemo posle detalje, baš mislim udobno. Motor je stvoren, ja mislim, za putovanje u dvoje na neke dalje destinacije. Ajde da sednem čisto da vidite kako ja izgledam na njemu. Položaj sedenja, evo, znači bukvalno kakvi su mi, noge su mi, nisu po 90, nego su blago, malo kao sportski motor, ali kao vidite ovdje da su malo, da kažem, taj neki, možda opravdava tu kategoriju sport touring motora, kako je, da kažem, setup nogu, kako ste podešeni na ovom motoru. Položaj ruku je, da kažem, prilično opušten, možete da vidite kakav mi je položaj ruku kad stavim obe ruke na ručice i možete bukvalno se ispraviti, preglednost vam je odlična. Sad ću da se spustim sa centralnog štendera čisto da vidite kako ja izgledam. Evo kad je centralni štender, bukvalno zato što je ultra visok motor, bukvalno jedva stanete da kažem, na asfalt, ali kad se spusti sa centralnog štendera onda možete, da kažem, regularno da pokrećete motor. Ajde da ga spustimo da vidite kako to izgleda. Evo, motor je sišao s centralnog štendera, kao što vidite, i sa mojom visinom ja lagano, možda čak malo više se naginjem na prednje prste nego recimo na pete, ali mislim da bez problema, vidite, mogu da sednem. Ono što je dobro što ovaj motor ima elektronsko vešanje i možete to podesiti, pokazat ću vam posle kako na komandama se to radi. Pre toga bih samo upalio čisto da čujete taj prvi zvuk, kako se on čuje pri paljenju, čisto da vidite kako se to čuje. Stavit ću mikrofon ovdje sa strane. Motor ima DB killer, to jest ovaj Akrapović ima DB killer, tako da zvuk je prilično tiši nego što bi regularno bio, ali i dalje meni šta se sviđa sa DB killerom, tih je u niskim obrtajama, a kad odvrneš gas čuje se odlično. Tako da to bi bilo to za ovo što se tiče, da kažem, visine, položaja sedenja, čisto da vam to prikažem. Idemo sad snimiti detalje okolo, pa da vidite šta sve ovaj motor ima da ponudi, koliki je rezervoar, kakvo mu je vešanje, kočnice itd. I onda posle idemo u segment vožnje. Pa ljudi, da snimimo kako izgleda Versys 1000 SE. Po mom mišljenju izgleda prilično atraktivno i drugačije. Uživo izgleda prilično masivno, što se vidi po ovoj velikoj prednjoj maski ili masci, kako se kaže već. Ali u principu sviđa mi se ovaj, da kaže, kako ima svetlova napred i ovaj oštar izgled poput ajkule. Naravno LED osvetljenje, imate i maglenke i sve. Ja sam vozio motor po noću i
mogu reći da je ovo jedan od boljih motora što se tiče, da kažem, osvjetljenja. Sad, pričat ćemo detaljnije posle o Kormanu i svemu. Ovaj motor dolazi sa 2 diska radijalno postavljena, sa 2 diska koja zaustavljaju ovaj motor napred i sa, naravno, standardnim, da kažem, ABS-om, traction kontrolom i Bridgestone Battlax gumama. 17-ice su, da kažem, standardni točkovi koji idu na ovaj tip motora koji je, da kažem, u toj nekoj sport touring kategoriji. Po mom mišljenju, ovaj motor pa nema konkurenciju kad je u pitanju 4 cilindra osim BMW XR koji ja mislim dosta skuplji. Tu je Tracer koji je trocilindraž i tu je naravno posle imate multistradu i svašta nešto što je nešto u toj nekoj možda sport touring kategoriji, ali ovaj motor mislim je malo drugačiji po mom mišljenju i malo možda čak i udobniji. Vozio sam XR-a sigurno udobniji od XR-a, tako da to definitivno mogu da tvrdim. U principu da, pokrili smo kočnice, to smo rekli šta je bitno, naravno inverted ove viljuške ima postavljene upside down koje su elektronski podesive, pokazat ću vam posle kako se to radi. Hod je 150 mm što je super. Mislim da prilično dobro rade posao kad su u pitanju sve neke ove gradske rupe po autoputu, tako da mislim da skroz vešanje radi ok posao. Napred je 150, pozadi 155, ja mislim, hod zadnjeg amortizera. Idemo sa strane snimiti malo kako izgleda motor, čisto vidite koliko je motor velik. Na snimku možda čak i ne deluje, ali deluje masivno, ali u principu u vožnji stvarno sam se iznenadio da ne izgleda toliko, to jest da se ne osjeća ta težina toliko. Moja Honda NC iz 2016. sa 219 kg izgleda, mislim, teže se vozi, čini mi se, nego ovaj motor. Ovaj motor ima 250 kg i onda, brate, sa rezervoarom 21 litar, deluje ultra masivno, ali u principu vozi se, po mom mišljenju, i lakše nego Honda. Šta pokreće ovaj motor? To je agregat od 1000 kubika i 120 konjskih snaga i 105 Nm obrtnog momenta pri 9000 obrtaja koji dostiže. I, brate, mislim, šta mi se sviđa, neobično je kad voziš sport touring motor, a čuje se kao trkački motor, sportski motor, tako da baš zanimljiv osjećaj ti nekako pruža i sviđa mi se što ti pruža tu neku, da kažem, udobnost i sigurnost. U ovoj varijanti, kao što sam rekao, dolazi sa Krapović slip-on izduvom koji ima dole katalizator, znači nije full iz grane i ima DB killer, to je razlog što je malo utišan, ali to mi se donekle i sviđa, zato što pri niskim obrtajima se čuje slabo, ali kad ga zavrtiš, vrišti. Bukvalno baš se dobro čuje. Fuzasteri su, da kažem, nekako na udobnijoj strani, nekako posjećaju na neke klasične starije fuzastere, ali mogu da kažem da su udobni, isti takvi su i pozadi za saputnika. Možete i tako skloniti, nisu sad neki aktuelni dizajn cool kao na primjer možda nekim drugim motorima. Ovdje možete da vidite gdje idu ti bočni koferi, kako se montiraju. Dodatno sam napomenuo, ovaj motor dolazi s maglenkama koje svijetle odlično uveče, bukvalno, znači osvjetljenost je neverovatna, tako da to mi se sviđa. Jedino što bi promenio na ovom motoru, to su gume, ova zadnja se prilično izlizala možda, ali obzirom da kako se zove, motor peše 14.000 km, možda ja mislim da nisu mijenjane gume, ali u principu to mi je samo znak da ne smije mnogo poslije da se zezamo u vožnji. Evo sad pozadi čisto vidite ovaj zadnji amortizer kako on izgleda, kako je vešanje. Ok, bočni kofer, ne znam koja je zapremina, ali mislim da staje više nego što vam ikad treba. Tu sam stavio i ranac i jaknu i sve živo. Moram da zatvorim snimanje zato što će ljudi da mi stare odavde, stao sam na mjesto na koje ne smijem, ali ok. Prenos je na lanac, da završimo brzo ovu stranu i da krećemo u vožnju. Prenos je na lanac i to je, da kažem, standardno za ovaj motor. Menjač, pričat ću posle o menjaču. Ovaj motor dolazi sa quick shifterom, ali menjač, ja sam oduševljen. Quick shifter, ok, možda ima bolji, recimo Yamahin 3. generacije, možda nijansu bolji od ovog quick shiftera, ali ovaj menjač radi perfektno. Kvačilo isto ok, nije baš na najmekše kao recimo na Triumfu, ali menjač u prvu brzinu, u drugu, bilo koji stepen prenosa, mislim da je ovo najbolji menjač što sam ikad video i vozio. Čisto vidite kako sa ove strane izgleda prednji točak,
Korman, komande, brzinski pokrijem i da pičim. Znači s lijeve strane pokrećemo u vožnji. Ovdje imate da uključite grejače ručica, da podesite modove vožnje, da uključite diplomat i da podesite preload za zadnji amortizer, što je cool. Recimo možete preko dugmeta da namestite ako vozite dvoje ljudi na motoru. To je cool. Ručica kvačičila se šteluje, ručica kočnice se šteluje. S desne strane imate jednostavne komande za paljenje motora, selektovanje modova i to je to. Šta mi se dodatno sviđa, ovdje imate desno dole dugme za paljenje maglenki, a levo imate power outlet da uključite nešto ako treba se puni i sad u principu ovdje imate, meni se sviđa ovaj display što je kombinacija analognog i digitalnog i preglednost je odlična. Pričat ćemo posle o stvarima vezane koje možete vidjeti na displeju u vožnji, zato što moramo što pre da napustimo ovo mjesto gdje sam stao da snimam, ali display mi se baš sviđa, pregledanje je super, ima 2-3 moda koja možete da birate šta možete da vidite i sviđa mi se što ima ove analogne obrtaje što danas je rijetko vidjeti osim na nekim recimo Kawasaki i možda Suzuki modelima, svi ostali su prešli na digitalne komande. I ono što je najbitnije da snimim, da vidite kako ovdje izgleda ovo digitalno, to jest elektronsko vešanje Chauvino, nisam pomenuo brand, Chauvino elektronsko vešanje, mislim da i naprijed i pozadi. Testirat ćemo i to posle u vožnji kako se to menja. Tako da idemo u vožnicu ljudi i dosta je bilo za ovaj walk around, da me ne bi ljudi ovdje izbacili zato što sam stao Beograd na vodi, ljudi Beograd na vodi, neko je na slobodi. Ljudi, malo su nas skratili ovdje, direktori iz Beograda na vodi ili šta već, ne smije tu da se snima, ne smije ono bla bla, kao da ne znam šta radim, ali nema veze. Uglavnom, prije nego što krenem u vožnju, čisto još jednom da vam snimim Korman, brzinski sam to pokrio i čisto da vam pokažem te opcije. Znači ovdje sad gdje je ovo reset dugme, da vam prikažem, možete promijeniti izgled ove instrument table da bude bela ili crna, meni se crna više sviđa. Šta mi se mnogo sviđa na ovom motoru, to je kad stisnete prednju kočnicu, ovdje imate bukvalno kao brake, kao na trkačke motore kad pratiš MotoGP, bukvalno koliko ste jako stisnuli, evo ovdje lupam 10, 20, 100%, razumiješ? I kad odvrnete gas, ručicu gasa, on ima, vidiš, elektronski prati koliko ste dali gas. Tako da to je top. Sad ovdje s lijeve strane imate preload dugme i ovdje imate ovog čovečuljke kao što vidite i sad možete da zadržite dugme i onda vidiš on promijeni na mod kako se zove, ne znam, jedan čovjek i prtljag i onda stisnete još jednom da zadržite, dva čovjeka i prtljag i onda vidimo šta ima još od opcija. Znači to je to. Znači to na taj način podesite, ja mislim, zadnji amortizer koliko on treba bude čvrst. Grejači ručica, migavci, sirena, sva 4. Ovdje palite dugo tamo kad nazvate ili blicate kao ovamo. Ovdje palite tempomat, to ćemo sve testiramo u vožnji. I modovi vožnje. Sad, ok, ovdje imate, kad klikćete ovdje gore, dole, imate da menjate neke stvari na ekranu, kao što ste, kilometraža, putovanje 1, koliko u trenutku vožnje, na primjer, ste u nekom levom ili desnom uglu. Ovdje sa lijeve strane vidite koliko je, na primjer, motor nagnut naprijed ili nazad, znači ta mera inercije, taj 6-axis EMU je ovdje baš lijepo prikazan i to mi se baš sviđa. I sad imate ovdje modovi vožnje, znači kliknete, držite ovdje na gore i on se promijeni ovamo u sport mode, držite na dole, on se promijeni u road, držite na dole, on se promijeni u rain. Imate custom configured, rider configured, to još nisam skapirao kako se sad menjaju neke stvari tu. Možda ovdje, jest, evo da doberete select i sad ovdje na gore dole, možete da menjate power, full ili low, Kawasaki traction control 1, šta je ovo KCS, normal, hard, soft, electronic. Ajde ovdje da stavimo na soft i da vidimo koliko će to da izgleda, kako će to izgleda. I da vidimo ovdje apply, u stvari nismo applyovali, da stavimo na soft. Zanima me kakav je u soft režimu, traction control, ajde stavit ću na 2 zbog ovih guma, power, ajde nek bude full, šta god. I da kliknemo još jednom. Kako se pomjera sa desno? Nemam pojma. Desno, resetovali smo. Ništa nismo uradili. Ajde soft, traction control na 2, power na full. I kako da applyujem? Ajde držim select. Neće ništa se promijeni.
Ovdje reset, to nećemo da stisnemo, ajde ovdje. Na apply. Aha, ajde da probamo, aha, evo ga apply. Ok, uradili smo. Podesili smo vešanje na soft i idemo se voziti malo po gradu da vidimo kako to izgleda. Tako da stavili smo sad Rider More Configured. Snima se. Ljudi, idemo se voziti. Gdje da idemo sada da nije pakao, ajde ovdje pre svega se okrenemo. Lagano, pošto ovdje ima i pešaka. Isključimo saobraćaj. Idemo tamo Beograd na vodi, pa ćemo vidjeti tamo Novi Beograd pa nazad. Snimimo malo gradsku vožnju. Možda malo autoput. I kako se zove, ako bude mogo snimit ćemo još nešto dodati. Tako da sad smo vešanje podesili na meko. Ajmo da vidimo. Motor, ne bih rekao ništa da se od, da kažem, road moda ponaša mekše. Tako da ajde da vidimo kako to izgleda preko rupa kad prelazi itd. Ono što sam rekao pre, motor izgleda stvarno lakše nego što izgleda. Tako da to eto još jednom napomenem, menjač, bukvalno najbolji menjač. Evo, prolazak N, ubacivanje u prvu, bez nekog sad ultra teškog trzaja, ručica kvačila je na sajlu, u principu ok je, ali recimo na Triumfu je nešto što sam najmekše u životu video. Ajde, pređemo ovdje preko i šatica, da vidimo kako radi vešanje. Bukvalno ne osjeća ništa, ok. Tako da prilično je udoban. Probat ćemo sad, vidjet ćemo kako se ponaša preko ležećih itd. Tempomat ovdje piše da je setovan, jel? Aha, evo ovdje svjetla lampica, ali nismo ga setovali. Vjerovatno u vožnji tek treba da idemo. Malo pre sam oprao motor, šta su ove sad bare ovdje? Ali ajde, proći ćemo polako. Da ga ne isprljamo previše. Čisto bar dok ga snimamo. Ovo sedište i ovo vešanje sad kad je u softu je prilično cool. Znači baš je, što se kaže, plaš i mekano. Idemo sad levo, pa ćemo tamo desno možda malo moći da odvrnemo gas do galerije. Čisto da vidimo, da čujete kako se čuje motor i kako ubrzava. Quick Shifter radi odlično posao, rekao sam, menjač je perfekcija. Kontrole su intuitivne na mjestu gdje treba da bude. Prvobitno, mislim, dizajn ovih digmića mi je delovao malo budget style, ali u suštini baš su kvalitetni dugmići. Iako je ova boja, možda kad bi im stavili crnu boju ili nešto drugo, izgledalo bi više premium. Ovako su možda više vidljivi, tako da možda je to razlog, nemam pojma. Ali idemo desno. Ovdje u Beograd na vodi se radi sve i svašta, ali ima saobraćaj isto koliko hoćeš. Ali kako dobar zvuk, brate. Zvuk kao da voziš sportski motor, a imaš neki normalan položaj sjedenja, što je baš cool. Ovo je pravo dozvoljeno, izvinimo, levo je semafor za levo. Snage naravno više nego što ti ikad treba, 120 konja, ja mislim da je 120 konja idealna mera što ti treba. Ovamo levo, ja mislim, isključen saobraćaj, za to je gužva i za to svi idu upravo. Ali ajde, da vidimo gdje ćemo da izbijemo, nemam pojma, brate. Možda čak i levo da odemo, ne znam ni sam. Tišli smo pravo. Kako ubrzava motor. Osjećaš bukvalno čitav prednji kraj da ti se uzdiže, ali okej, ovo trenutno smo u soft režimu vožnje, tako da to je možda razlog. Šta još hoću da pomenem, šta je bitno, kočnice kakve su. Evo sad ćemo probamo, testiramo sa 50 pred ovaj auto. Op. Kočnice su odlične, ABS pozadi se upalio, ali kočnice, pogotovo prednje, su baš dobre i to su podešene na peticu, što znači vidim da nisu baš agresivne, ali ono što mi sviđa ovdje, što bukvalno vizualno vidiš koliko jako si stisnuo kočnicu, što je ultra cool. To mi je baš zanimljivo. Možda, a ovdje levo ne možemo. Ja sam mislio da odemo levo tamo, možemo dalje levo pa da odemo tamo ka Dedinju, malo čisto se provozamo.
Šta sam još hteo da kažem? Nemam pojma. Rezervoar je 21 litar i po onome koliko ga ja vozim od ponedeljka, sad ok, stiskao ga, možda malo jesam, možda malo i nisam, ali kako se zove, rekao bi da motor troši prilično, mislim ne znam sad kakva je ekonomija, ali bio je pun rezervoar kad sam ga uzeo, sad je već na 2 crtice, ne znam koliko sam prošao tačno kilometara, ali morat ću da proverim koliko ovaj motor troši, pošto mi deluje da mu je potrošnja dobro, 1000 kubika, šta mislim očekuješ, nije to i vrti se dosta visoko i jako i onda nećemo, ne možeš da očekuješ da ovaj motor se ponaša kao skuter, tako da to je isto jedna stvar, ali ono što dobijaš s ovim motorom je definitivno taj osjećaj, dobiješ i snagu i da kažem zvuk i udobnost, što je baš cool, dobiješ neki full paket. Plus imaš sve elektronsko vešanje, kočnice dobre, ne znam. Sviđa mi se. Iskreno, prvobitno kad sam gledao ovaj motor nije mi se toliko nešto svideo, ali to je prednost testiranja motora. Nema boljeg načina da vidite kako neki motor se ponaša nego dok ga uzmete u test. Tako da probat ćemo posle sport. Prvobitno prvi dan kad sam vozio motor je bio u sport modu i onda snaga je bila, da kažem, nekako drugačija i vešanje je bilo drugačije i onda evo ovdje preko ovih većih rupa motor, mislim ti ne osjetiš ništa osim ove ovdje žabice koju je neko razvalio kad je štelovo vizir i onda se ona malo čuje što me iritiralo, ali onda sam skapirao šta je problem i video da je u tome problem. Vibracije ćemo testirati poslije, možda pri većim nekim obrtajima na autoputu ili šta znam, ili na nekom open roadu. Tempomat isto ćemo vidjeti kako radi, kakav je sistem. Video sam da kad klikneš on se ovdje upali i verovatno treba gore da stisneš da ga setuješ, ali verovatno radi na 50 ili šta znam. Da, evo, posle 50 i evo vidiš pojavi se na ekranu set i on sad u 3. brzini, kako se zove, te vozi lagano na tempomatu i sad možete da usporite isto i sa tempomatom, a možete i da ubrzavate i sviđa mi se što je gentle, ništa agresivno, stisnete i ugasite, date žmigavac i odvrnete gas. Sad ovdje most na Adi. Od ove vožnje ne možeš da menjaš, ja mislim dok si u vožnji, nisam siguran, sad ćemo baš da proverimo, evo u prvoj brzini, da probamo, može, super, odlično, da probamo sad u sport mod, čisto ako ovdje ne bude gužve most na Adi da stisnemo da vidimo kako motor ubrzava. Ali ovdje voze ljudi već 700 na sat, tako da to će bude malo rizično. Ali možda tamo ka Novom Beogradu neće, vidjet ću. Policija. Ovaj brat sa fokusom za malo me rasfokusirao. Evo, ovo je prednost ovih motora. Kuliraš, brate, ne moraš voziš brzo, ok? Možeš da ga stisneš, da čuješ malo kako se čuje, a možeš i ovako da uživaš, brate, u pogledu na prirodu i na grad. I onda kako se zove, ako ti se stiska gas, samo da pustimo ovog taksistu, ali ovdje je gužva, ne možemo, nebitno, ali ako ti se stiska gas, baciš ga na quick shifter u manju i odvrneš ga i onda ispuniš sebi mrak i uživaš. Kakav osjećaj. Mislim, nema taj utisak povlačenja kao na sportskom motoru, to moram da kažem, ali u principu radi ok posao.
gdje će ovaj brat sa Škodom? Će liza ili levo ili desno, nemam pojma. Ovdje sad ima isključenje desno. Da li će ovaj s Golfom da me vidi? Nadamo se da hoće. Vibracije ne postoje, bukvalno osjećaš da ti motor vibrira, ali na rukama, na fuzasterima, ok, možda nešto malo, ali sad smo istresli sve one trošice što su imale ovdje, što se tiče pranja motora, što je bila, vidiš, voda izađe odozdo, bukvalno. Sviđa mi se motor, nije sad, na primjer, ok, sad upoređujem, vozio sam Tracer, mislim da je Tracer lakši i sad ne znam možda sada gdje mi je podignut ovaj vizir. Osjetiš ubrzanje, osjetiš zvuk, ali to povlačenje nije recimo kao na sportskom motoru. Jeste da je to ista mašina koja ide u ove hiljadarke Kawasaki, ali drugačije tunirana i u principu ima više, da kažem, tog obrtnog momenta u smislu ako hoćeš da touring radiš neki, da voziš, a ne sad da se gasiraš s njim, ali ono što je cool je što definitivno imaš tu mogućnost, tako da možeš da ga voziš malo i kao sportake i kao kako se zove, i kao sportake i kao touring motor i motor po gradu i to mi se sviđa. Evo sad i u sport modu, brate, mislim da bi trebalo da je ovo vešanje tvrđe, ali u principu nije. Samo da vidimo da li se, aha, malo je zategnut. Vidi se da je malo zategnut, tako da rekao bi da je da kad promeniš mod vožnje da se promeni i vešanje, to jest bar kako ja imam taj osjećaj, dosta je tvrđi. Evo sad ćemo probamo ovo da vratimo na onaj user configured rain i rider. Da. Mislim ono, malo je mekše, nije sad da je nešto, bog zna šta, ali malo je mekše na ovaj rider configured. Ali ono što sam ja skapirao je da je road možda moj omiljeni način, to jest mod vožnje za ovaj motor, zato što je nekako najmanje opterećujući. Kad si u sport modu, ono nešto u fazonu stiska mi se neki gaz, ovako u road mod mogu da kuliram, da uživam i nešto. To je ono što bih rekao. Još jednom, ti čuješ kad cakne menjač, ali ne osjetiš onaj trzaj kod noge. Stvarno, Kawasaki je odradio ovaj menjač fenomenalno. Sad što se tiče povoznosti motora, ove gume mi nisu 100%, ne daju mi neko ultra ludo samopouzdanje, ali sviđa mi se kako se motor vozi, pogotovo pri nekim većim brzinama u krivine, to mi se isto sviđa, motor je prilično stabilan, sport touring motor, tako da to sam iskreno očekivao. Idemo se malo isključiti na autoput, da pokrijemo segment autoputa, ako ne bude pakao gužva vama ka Zemunu, to ćemo da vidimo kakve priče. Sad, ono isto u krivine što sam skapirao, prvobitno sam probao da ga vozim kao sportski motor, obališ i samo to, u principu motor zahteva malo i volanom da se u suštini counter steering, znači tebe ti padati motor u desno, ti držiš volan levo i to je to. Ajoj, ovamo je gužva paklena. Šta bi, brate moj, ja rekao izginu sam. Neki ministar se vozi u Audi ospicu. Brate, ja rekao, bog zna šta se desi. Gužve na autoputu, gdje da idemo sad da te snimimo malo tempomat i to, nemam pojma, tamo mislim da je pakao živi, ali moramo da pokrijemo segment autoputa, tako da šta da radimo, idemo proći tamo ka aerodromu pa možda bude bolje.
Ili ćemo preći vam u brzu traku, uključiti tempomat i da vidimo eto tam tempomat kako radi. Evo sad pređemo vam u brzu traku, voziš 60 i uključiš tempomat, stisneš plus. Tempomat, hoće li biti što? Neće tempomat da radi. Uključio sam ga, ali ne znam što se dešava. Evo, sad smo sve to... Aha, grešim. Znači, za školovane ima sve, ima dole set dugme, znači bukvalno, ok, ovdje ga restujete na ovo dugme za tempomat, date gas, stisnete dole, on tu setuje valjda brzinu, u stvari da, isključio sam, aha, prvo kliknete dugmu u sredinu, onda kliknete set i onda će on da vas vozi u tom nekom cruising modu. Evo ga sad u cruising modu, motor sam bez ruku što se kaže ide kao strela, vrat. Bukvalno možete lagano samo da držite ruke na kormanu i da kulirate. I naravno u većoj brzini niži obrtaj rade ok. Stisnuli smo prednju kočnicu, tempomat se deaktivirao, a ono što je dobro, što je mislim on još uvijek tu, da kažem, spreman za reaktivaciju. Sad ponovo kliknete set i ponovo kulirate. Ok, trebalo mi je malo vremena da skapiram kako se uključuje tempomat. Ali u principu značajna stvar. Sad što se tiče vetra na autoputu, ne vozim sad ništa brzo, ali zaštita od vetra mislim da je prilično super. Prilično je odlično što imaš grejače ručica, to mi je baš značilo u ovom hladnom periodu. Ova zaštita ovdje od ruku je isto dobra i onda ti tu, mislim, dosta pokriva lijepo zaštitu od vetra. Što tiče vetra u kacigi, bukvalno ga ne postoji, ide preko vas, tako da to je isto cool. Ajde malo ubrzamo brzinu tempomata na plus. Sviđa mi se što nije ništa agresivno, nego ono lagano, brate. Brže ćeš naravno da ubrzaš ako ćeš da daš gas, ali eto da probamo da dignemo na neki 100. Zanima me ako se podigne brzina sad u quick shifter, da, prekine se tempomat. Znači morate ponovo da ga aktivirate kad ste recimo u 5. brzinu i onda recimo setujete ponovo tu brzinu za vožnju. Sad vetar, evo sad ide malo bliže stotki. Vetar osjećam ovdje u rukama, levo i desno, sa strane. Noge prilično su solidno zaštićene, ali sa malo spoljne strane osjećaš vetar. Ovdje u stomaku, obzirom da nisam u jakni zato što je još lijepo vrijeme, rekao ajde da se provozam, nisam donirao, vozim autoput. Osjećaš u stomaku malo vetar i ovdje sa strane koji ti dolazi taj bočni vetar, rekao bih, ka stomaku. Tako da zaštita od vetra rekao bih da je solidna, da je super, da nije sad ništa nešto spektakularno. A sad tempomat više od 96 hoće li da radi. Ajde da probamo ubrzano. Na 120. Vratno ima problem da skapiram kako se setuje tempomat, ali evo setovali smo ga na 120. Ok, i sad možemo da pričamo, sad je malo veći vetar još, znači bukvalno vidite ruke kako mi mlataraju, ajde se sklonim u ovoj Škodici da me ne zgazi, ali stabilnost je nevjerovatna, motor ide kao strela, bukvalno sam, vetar ti ide gore, bukvalno iznad kacige, na moju visinu od 1,81 m, vetar na rukama ne osjećaš zato što si pokriven dobro. Bukvalno samo osjećaš taj vetar u stomaku i malo tog nekog, da kažem, bočnog vetra. Tako da, rekao bi da je zaštita od vetra prilično dobro. Ali ono što mi se sviđa je stabilnost. Sad ovdje mnogo gužva velika sa saobraćajem, tako da nisam mogao
da testiram recimo kakva je stabilnost pri nekoj većoj brzini, možda bi mogao da se isključim tamo ka autoputu Miloš Veliki pa ćemo da vidimo. Što se tiče recimo kad hoćete da ubrzavate, pretičete na autoput, probat ćemo i to da pokrijemo, da vidite kako izgleda i taj segment. Samo da prođu ovdje ova 2-3 brza automobila, pa ćemo mi da bacimo u četvrtu i da damo pun gaz. Sad damo žmigavac. Uf, ovo je već igra. Ovo je već igra, ovaj motor mogu da ga zamislim kao divljaka na autoput. Imaš dobru zaštitu od vetra i kad hoćeš da pretičeš, možeš to da radiš lagano. Kad hoćeš da kruziraš, možeš da kruziraš lagano. Sedište, sam komfort, pomenut ću još jednom, evo sad se malo već duže vozim i na autoputu, rekao bi da je baš udobno, što je cool. Tako da, malo ćemo još pokriti segment auto vožnje tamo ka Milošu Veliki autoputu, ako bude malo tamo manje gužve i onda se posle vraćamo u grad. I ako budem uspio da snimim neki deo malo gdje ima nekih krivina, čisto da vidite kako se motor vozi po krivinama, rekao bi da je ok. Sve preko 30 motor se ponaša fenomenalno, ispod 30 zato što je težak moraš malo da paziš što se tiče manevrisanja. Ali ima motor u kojoj god hoćeš brzini, snage je dovoljno, brate, tako da. I brate, si odvrnuo gas, tu si već na 160, tako da. Naravno, više nego dovoljno snage i što će da ti treba. Nemam pojma, meni je baš zanimljiv. Pozitivno iznenađen sam sad sa Versicom. Jedina stvar koja, na primjer, meni možda, to sam razmišljao, znaš, ovaj motor je opet skup dosta, znaš. I onda sam bio u fazonu, ok, ovaj motor je tipa 18-20 hiljada eura. U ovoj, mislim, Grand Tour varijanti, možeš da ga kupite u nekoj osnovnoj varijanti bez elektronskog vešanja. Koje je, mislim, iskreno ja bi uzeo možda i bez elektronskog vešanja ako je neka velika razlika u ceni. Zato što možeš da naštelujete pri vašoj nekoj potrebi i mislim da nema sad neke ogromne razlike kad promenite modove vožnje, to bih ja bar rekao, znaš, to je neki moj utisak. Ali s druge strane šta je, mislim, Kawasaki što odvaja, mislim, od drugih motora, to je taj kvalitet. Znaš da će ova mašina da traje, znaš da je kvalitetna, komponente su sigurno dobre, koje su tu stavljene na motor je super. Sad ovdje je blaga krivina 50, ajde probamo četvrtu brzinu. Boga mi, nemam confidence da ovo mogu da uradim više od ovog ugla u kojem sam sad. Bar da li sad zbog guma ili zbog motora. Više se osjećam sigurno kad idem brže s njim. Ovako, u ovoj brzini ne bih možda smeo da rizikujem, ali idemo se okrenuti ovamo nazad ka Beogradu. Vidim da su tamo neki radovi, da neka tamo cirkus živi. I u principu, ja mislim da sam pokrio sve bitno. Evo sad bukvalno vidite volan malo pada u desno i motor vas na neki način sluša, ali morate vi da slušate njega, da vidite šta radi, kako možete da ga vozite i onda kad se prilagodite, onda motor je ok. Ali, na primjer, ovako za krivine rekao bi da, nemam pojem, probat ću poslije još negde, mislim da je malo veći motor, da je malo, tu se osjeti ta težina i da malo tu treba da manevrišeš drugačije da bi vozio ovaj motor, ili jednostavno ja možda nisam toliko dobar vozač. Mnogo je to jednostavnije reći. U principu, mislim da sam pokrio sve što se tiče vožnje autoputa, testirali smo tempomat, testirali smo brzinu, preticanje, ubrzanje, zaštita od vetra, tako da ja bih rekao da je vožnja na autoputu pokrivena. Možemo da se vratimo još malo vožnju u grad i možda po nekim krivinama tamo recimo na Dedinju ili nešto i onda
Ali sad samo još jednom da vidimo kako izgleda uključenje u saobraćaju, četvrtu brzinu, idete. Vidite, ovaj motor se vrti do 14.000 obrtaja, ja ga šaltam na nekih 8, 9. Tako da mogu da zamislim samo još koliko on ima tu snage, zato što njemu pik, obrtni moment na 9.000 obrtaja. Ali ne bih da gubim vozačku dozvolu. I mislim da je ovo više nego dovoljno brzo. Ništa, sad ću vidim negdje da samo stanem da isključim snimanje i ovo bi bilo to za ovaj segment. Završili smo segment autoputa, idemo sad snimiti malo ovdje vožnju po gradu, po Dedinju, u prirodi. Čisto da vidimo ako ne bude gužve kako se ovaj motorčić vozi ovdje po ovim nekim okolnim, to jest okolnim, lepim putevima po gradu, samo da nas neko ne pokupi. Ono što sam primijetio sad kad sam se provlačio kroz saobraćaj, motor kad ide ispod ono tipa 2000 obrtaja, kad se provlačiš, kad ideš sporo, ima onaj neki, evo na primjer sad ću probam ovdje to da vam demonstriram, znači evo i dajete gas, provlačite se 20 u drugu brzinu, pustite gas, on ima ovo što malo možda bude iritantno, znači ako ste u 4000 obrtaja pustite gas, to nema. Ali ako se krećete baš sporo ima malo to kao zastajkivanje, zato što motor bukvalno traži da se vozi, da bude malo u tim većim, da kažem, obrtajima. Eto, to je nešto što sam primijetio, što bi mi možda zasmetalo, da kažem, u svakodnevnoj vožnji. Ali ovako, za kruziranje, za uživanje, motor je pesma, pogotovo ovaj zvuk, kad čuješ kako je lep, stvarno je milina da se vozi. Idemo sad levo ovdje. Opa, na kružni tok, pa ćemo gore pored vila. Sad evo isto, na primjer, kad si u krivini i sad evo s 20, on ti malo secka, vidiš ono kad se krećeš sporo. Znači, bukvalno to je ono malo pre što sam rekao, više imam confidence kad idem brže, samopouzdanje, nego kad idem ovako sporo, kad mi na nešto kao da nemam 100% kontrolu. Ispod 30, baš sam to napomenuo pre i mislim da taj osjećaj ostaje isti. Bela kuća naša je tu, pozdrav za belu kuću. Idemo ovamo malo po Dedinju se provoza, čisto da vidimo, evo sad baš preko rupa i to, ali bukvalno preko 30 motor, čim kreneš onda se vozi kao igračkice, tako da to mi je top, kočnice su mi isto top, tako da sve mi se to sviđa, osim toga, da kažem, kad ispod 30 krene da padne i kad krene motor, sad ne znam da li je, ne znam šta možda bude, ali u prvoj brzini kapiram da bi bila ta kompresija još jača, bukvalno se javi ta neka kompresija koja ono malo zadihne motor, ali s druge strane mislim da to nije neka, da kažem, ultra bitna stvar koja će da ti utiče da li, kako se zove, ćeš da kupiš recimo ovaj motor ili ne. Znači to definitivno nije nešto što bi bilo presudno. Udobnost, evo vozim se već 2 sata, odlično je. Malo pre možda na autoputu nisam rekao isto da eventualno
kak se zove, možda bi mogla ovdje, recimo kad bi bio neki naredni update versija, da ima ovdje neki bočni vizir za taj bočni vetar. Mislim da bi to pomoglo dosta. I u principu, šta hoću još da završim ovdje, da znači snimim ovdje u kratku vožnju još malo. Evo ga ovdje, javni tropikarium, ja gledam, poznata mi je ulica, bio sam ovdje. Da snimim još malo u vožnju i da poslije stanem negdje, da parkiram motor, da uradim neki možda ono final overview ili utiske. To mi je plan i da kažem šta ja mislim za ovaj motor generalno kao neki finalni zaključak. U overallu, u startu mogu da kažem da mi se prilično svidio i iznenadio me. Najviše me iznenadilo koliko se lako vozi. Mislio sam da će ovo biti ono motor koji je ono težak da ga okreneš, da ga pomeriš, ali motor se vozi lakše nego moja Honda, svidjelo mi se isto kako udoban, to je baš cool. I menjač, evo menjač, ne znam da li ste uopšte čuli, znači spustio sam iz treću u prvu, motor nije se pomerio, naravno quick shifter neću da koristim za ove niske obrtaje i onda to mi ne treba, ali vrati, menjač radi perfektno. Kvačilo isto, mislim ono, nije najmekše na svijetu, ali je dosta mekano, to je isto cool, tako da i quick shifter isto radi skroz ok, eto mogu da kažem jedino šta mi trenutno top od quick shiftera, to je Yamahin treća generacija, što može da šalta i kad ubrzavaš i kad usporavaš i kad imaš tempomat i to, tako da to je ja mislim top, ali mislim će Kawasaki isto to da sigurno nešto napravi, nešto slično i za njihove motorcikle. Da izađemo ovamo ka Dedinju. Pustite me na skišu. Idemo ovamo desno. Gužve nema. Važno je samo taj tajni trenutak. Na punim plućima. Sad možemo se provozamo ovamo, ja se nadam da neće biti gužve, nema ovamo nikad gužve, tako da čisto malo. Brate, motor čim kreneš preko 30-40 ponaša se kao pesma, nema ni onih vibracija kad usporiš, ono što sam rekao. Kočenje, testiramo kočenje. Opa, boga mi, nisam smeo mnogo da ga nategnem. Zadnji točak je proklizao, ali rekao bi da su cool kočnice, mislim jesu, nisu možda najagresivnije, nisam ih podesio, ali rade ok, sad zbog ovih guma ne smijem previše se igram, ali ajde ovdje opet sa 50. Da, prednje kad nategneš onda osjetiš tu razliku koliko stvari dobro koče ove kočnice. Zadnja naravno ni na jednom motoru nije primarna kočnica, pogotovo kad usporavaš s većom brzinom, zato i imamo, da kažem, dva diska napred. Zadnju koristiš kao ispomoć. Sad ćemo ovdje desno malo, nadamo se neće ovdje tamo gužve i poslije ćemo prvo nađemo neku klupicu da sednemo, da sumiramo utiske nakon gradske vožnje, autoputa i ovih okolnih puteva malo što smo bili. Planirao sam da idem sa njim za Pazar, ali sam se razboleo u utorak i bukvalno do danas kad snimam ovo nisam mogao, brate, da se organizujem, da snimim i ovaj klip, a ne kak se zove, dužu neku vožnju. Tako da to mi je malo žao, mada s druge strane i hladno, brate, tako da malo je rizično.
opet testiramo kočnice ovdje. 3, 4. Uf. Prednja baš dobro hoće. A bez ne pali se, nije mi proklizao točak. Mislim, nisu sad se neke velike brzine ni probavali. Rekao bi da kočnice rade super posao. I mislim da ovaj motor na Ibarsku bi tek zasijao. Kad ideš ovako konstantno, recimo preko 50 do 100, to mislim da je mjesto gdje ovaj motor sija. Koliko ovdje kola parkiranih, on je bilo ranije, ne znam šta je ovo, brat. Zanimljivo. Ćao, majstore. Nažalost, u Beogradu nisam imao neki put ovakav, možda ka Avali se mogu da odem, da snimim malo, eto to kako se ponaša, ali moram se vratim da radim, tako da sad ćemo se krenemo ovdje i da idemo nazad i da uradimo suma sumarom i da pičimo na posao. Ćao, burazeru. Ima ovdje dosta saobraćaja. Ima ovdje dosta saobraćaja i otvorno gas. Ok. Procenio sam da izgleda mogu, ali... Ali ja bi sad idem s njim, brate, negdje na Ibarsku, iskreno. Zato što mislim da se motor po putevima, onim baš dobro vozi. Na autoput mi je cool, možda malo zaštita bi mogla da bude bolja, ali i udobnost i kočnice i menjač, bukvalno može se igraš s njim. Samo ova potrošnja, brate, baš me zanima koliko sam potrošio goriva. Ako je 21 litar rezervoar od ponedjeljka da mislim, ne verujem, nisam potrošio 21, ali eto 15 litara da sam prešao, brate, 200 km, to je nekih možda 7 litara, pa dobro, pogledat ću baš šta piše u specifikacija. A pazi kako je dobra fora, counter steering, znači padneš u krivinu i daš u suprotni pravac volan sa desnom rukom i motor ide u krivinu kao pesma. Idemo sad naći neku klupicu da sednemo, da snimimo nećeš, dobro. Da snimimo finalne utiske. I šta sam teo još da kažem, nemam pojma. Aha, teo sam da pomenem za off-road. Nisam testirao, možda negde drugom prilikom, ali rekao bi da s 150 mm hoda i sa ovim vešanjem možeš da radiš neki manji off-road, ali obzirom na težinu ovog motora, ja iskreno ne bi se igrao. Mislim, nemam pojma, nisam probao, ali mislim da, sad i sa ovim gumama i sa svim da je malo zeznuto. Ono što vidim gdje ovaj motor pliva, to su krivine, ovako i putevi. Putevi, mislim, putevi magistralni itd. Tako da, to je definitivno gdje bi ja voleo najviše ovaj motor da vozi. Sad, gdje da idem? Na Topčider bi bilo cool. Dole se spustim, ali dole su radovi neki. Ali tu bi bilo cool da sednemo i da uradimo sumarizaciju cijele vožnje i ovog motora. Ništa, idemo dole pa kako stignemo. Pa ljudi, da sumiramo utiske nakon testa i vožnje ovog prelepog motora. Šta mi se sviđa, šta mi se ne sviđa, šta bi voleo da bude drugačije i nemam pojma za kog je ovaj motor. Šta mi se sviđa? Pa bukvalno sviđa mi se mnogo stvari. Sviđa mi se udobnost, sviđa mi se položaj sjedenja, sviđa mi se zvuk motora
iako bi stavio ceo auspuh iz grane ili bi makao bar DB killer da budeš malo lepši zvuk, zato što bukvalno imaš taj osjećaj sportskog motora, a voziš neki motor koji je udoban. Sviđa mi se kako se ponaša motor na autoputu, sviđa mi se što ima dosta ove elektronike. Mislim da ima možda čak i više nego što ti treba elektronike, ali sve je, da kažem, korisno i sve je lako podesivo, to je isto cool. Sviđa mi se menjač, perfektan. Quick shifter možda bi mogao da bude malo bolji, ali odlično radi posao. Kočnice prednje su odlične, sve je super. Mislim da ovaj motor je idealan za nekog ko traži touring motor u smislu da ga vozi na neke malo dalje ture. Za grad bih rekao da nije baš možda idealan, ali može da posluži. Ne sviđa mi se po gradu kad se krećeš sporo, često si, da kažem, ispod tih nekih 2000 obrtaja, kreni, stani, onda ima malo to motor bukvalno se vrti do 14.000 obrtaja. Nije pravljen za vožnje neke po gradu, više je pravljen za te ture. Udobnost, sjedenje, sve, mislim, perfektno, to mi se baš sviđa. I to je super, tako da mislim da je ovo odličan motor za neko ko traži motor za neka dalja putovanja, za neke dalje rute, za neke dalje ture i to mi je super, brate. Razmišljao sam malo o cijeni i prvobitno što možda ovaj motor nije toliko popularan u smislu. Svi ljudi znaju da je Versys dobar i kvalitetan, ali ga nešto toliko, čini mi se, ne voze. Bar ga ja toliko ne viđam. Možda voze ne malo manje, ne 650 varijante i to je isto odličan motor. Ali šta dobijate s ovim motorom? Pa pre svega ja mislim da dobijate, brate, taj četvorocilindraž, to je retko danas, tako da nije, to je za nekog, brate, ko baš voli takav neki tip motora i dobijate kvalitet, pouzdanost i sigurnost i sve što vam je potrebno za neki sport touring motor. Sad, da li to vredi te pare? Mislim da to na vama da odlučite. Ja bih rekao da vredi. Sad samo vi možete da odlučite da li hoćete prekupiti Versysa za te pare ili nešto drugo za te pare. To je sad na vama da odlučite. Ja mislim da definitivno vredi i svaki dinar, zato što sigurno je kvalitetan motor i komponente i sve je odlično. Tako da, ne znam šta bi još rekao, mislim, šta mi se nešto još ne sviđa, možda na motoru, nemam pojma. Nešto da mi se nije svidjelo, da je nešto bitno, da mi nešto smeta, možda eto ta malo zaštita od vetra, bočna za autoput bi bila poželjna, ali nije nešto što je presudno i eto to mislim za gradsku vožnju ispod 2000 obrtaja kad se krećete, mislim da to možda malo smeta ako vozite motor po gradu svaki dan. Tako da to je nešto što mi se ne sviđa, a sve ostalo mi se sviđa. Tako da, bukvalno od 20 stvari, 18 mi se sviđa, dve bih možda malo našao neku zamjerku. Tako da to bi bilo to. Hvala što ste gledali ovaj video. Ako vam se svidjela recenzija, lupite like, subscribe. Ako hoćete testirati motor, posetite Trio Motors. Hvala još jednom na ustopanju motorcikla za test. I do sljedećeg druženja, ne menjajte kanal, na pravom ste mjestu. Ćao!